नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिरादरान अहले सुन्नत, हमारा ये व्हाट्सअप चैनल सुन्नी जमीयतुल अहनाफ, जहाँ से आपके ईमान व अक़ीदा को पुख्ता करने वाली बातें, आपके फ़राइज़ व वाजिबात में निखार पैदा करने वाले मसाइल और आपके अखलाक, आमाल, मुआमलात अच्छे हों, इस सिलसिले में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे प्यारे इरशादात रोज़ाना भेजे जाते हैं। और इस चैनल का जो ख़ासा है, जो ख़ासियत है, वो ये कि इस चैनल से तमाम दौर मौजूदा में जितने फ़िरक़ाए बातिला हैं उन सब का ओपन ऑपरेशन किया जाता है दलाइल व बराहीन के साथ। मैंने अर्ज़ किया था कि 22 रजबुल मुरज्जब सय्यदुना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल है। उनकी ज़ात बाबरकत पर भौंकने वाले राफिज़ी कुत्ते बदकार औरतों के बेटे और उनके झुट्टन खाने वाले नाम निहाद मौलाई, जिनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है, एक जलील शान सहाबी की बारगाह में ये लोग पागल कुत्ते, आवारा कुत्ते की तरह भौंकने लगते हैं और अपनी नासमझी की बुनियाद पर कुछ कुरान करीम से, अहादीस से, तारीख़ी कुतुब से हवाले लेकर आते हैं। देखो इसमें ऐसे लिखा, इसमें ऐसे लिखा है। तो मैंने अर्ज़ किया था, और उस मौके पे बहुत से भोले भाले सुन्नी उनकी बात को सच मान बैठते हैं। तो मैंने अर्ज़ किया था कि मैं इसका जवाब दूंगा। अभी मैंने एक स्कैन पेज किताब का भेजा है, जो अरबी ज़ुबान की एक तारीख़ी किताब है, और मैंने उसमें जो मज़मून को हाईलाइट किया है वो भी अरबी में है। मैं चाहता तो इस स्कैन पेज के साथ एक उर्दू में लंबा चौड़ा मैसेज जो इसमें लिखा है तर्जमा करके भेज सकता था, तो इससे कुछ ही उलमा, खुतबा वग़ैरह फ़ायदा उठाते, और कुछ लोग जो उर्दू भी सही से नहीं पढ़ते वो भी इससे फ़ायदा नहीं उठा पाते, और जो उर्दू जानते ही नहीं वो भी महरूम रह जाते। और अगर रोमन में भी मैसेज लिखता, लंबा मैसेज होता, तो लोग स्किप कर देते कि बहुत बड़ी बात है, कौन पढ़ेगा। तो मैंने सोचा कि चलिए फिर इसको मैं वॉइस के अंदर ही बयान कर दूं कि इसमें लिखा क्या है। सहाबा किराम वो मुक़द्दस, वो मुबारक जमात जो नुजूम हिदायत हैं, आसमानी हिदायत के तारे हैं, जिनकी तारीफ़ अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाई और जा बजा अहादीस मुबारका में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान अक़दसा से जिनकी तारीफ़ हुई है, और जिनके हवाले से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को सख्ती के साथ मना फरमाया कि बहस व मुबाहिसे में न पढ़ा जाए, और तारीख़ी कुतुब भी जिनकी तारीफ़ से तौसीफ़ से लबरेज़ है। ज़रूरत यह है कि हमें उलमाए हक़्क़ा के राब्ते में आना चाहिए और उनसे मालूम करना चाहिए सहाबा का मकाम व मर्तबा क्या है। देखिए, सही बुखारी व सही मुस्लिम, इन दोनों किताबों को सही हैन कहा जाता है। इसमें हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बू असहाबी फलौ अन्ना अहदकुम अनफ़क़ मिस्ला उहदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्दा अहदिहिम वला नसीफ़हु। हुज़ूर फरमाते हैं कि मेरे किसी सहाबी को बुरा न कहो, क्योंकि मेरी सोहबत बाबरकत की वजह से, मेरे साथ रहने की वजह से अल्लाह ताला ने उनकी ये शान कर दी है कि अगर तुम में का कोई शख्स जिसे अल्लाह ताला दौलत से नवाजे, माल से नवाजे, अगर वो फयाज़ी और सखावत से काम लेता हुआ उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर डाले, तब भी सवाब में वो सहाबा के, जो सहाबा ने राह खुदा में किलो या आधा किलो अनाज खर्चा किया है, उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। यानी तुम अगर उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर डालो तो सहाबा के किलो और आधा किलो अनाज का भी मुकाबला नहीं हो सकता, तो दीगर चीज़ों में क्या मुकाबला हो सकता है। ये लोग जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे भौंकते हैं, उन पर भौंकने वालों का अंजाम क्या है, पहले वो समाअत करें, फिर इंशाअल्लाह रोज़ाना किस्तवार हम राफ़िज़ियों के एतराज़ात के जवाबात, हज़रत अमीर मुआविया के हवाले से जो बेबुनियाद होते हैं उसके जवाबात देंगे, और अहादीस पाक में कहाँ कहाँ उनकी तारीफ़ आई है वो भी बताएंगे इंशाअल्लाह। ये किताब का नाम है तारीख़ु मदीनती दिमश्क, यानी जिसको उर्फ़ आम में तारीख़ दमिश्क कहते हैं लोग। ये 1000 साल पहले के आलिम की लिखी हुई किताब है। इस किताब के मुसन्निफ़ का नाम है अल इमाम अल आलिम अल हाफिज़ अबुल क़ासिम अली बिन हसन इब्ने हिबतुल्लाह बिन अब्दुल्लाह अश-शाफ़ई, जिनको इब्ने असाकिर कहा जाता है रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी पैदाइश हिजरी 499 और जिनकी वफ़ात हिजरी 571 में हुई है, और इनकी नमाज जनाजा में हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी भी शामिल थे। इनकी एक किताब है तारीख़ दिमश्क, इसकी जिल्द है अल जुज़ु तासिउ वल खमसून, यानी जिल्द नंबर 59।
اس کے اندر یہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ثقہ محدث امام محمد بن عبد الملک بھی اپنے زمانے کے ابدال تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی۔ آپ کے ساتھ خلفائے اربع یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم بھی تھے، یعنی یہ پانچوں لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس راشد کندی نامی ایک شخص آیا تو حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری تنقیص کرتا ہے، یعنی ہم میں کمیاں ڈھونڈتا ہے، ہماری برائی کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے جھڑکا تو وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں ان کی نہیں، صرف معاویہ کی تنقیص کرتا ہوں، یعنی صرف معاویہ کے حوالے سے برائی کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر 3 مرتبہ فرمایا، وَيْلَكَ أَوَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِي، تیرا ناس ہو، تو برباد ہو، کیا معاویہ میرے صحابی نہیں ہیں؟ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا معاویہ کو نیزہ دے کر فرمایا، یہ اس کے سینے میں مارو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے نیزہ دے مارا۔ حضرت محمد بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں صبح جب راشد کندی کے گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ مر گیا، اسی رات اس کو کسی نے ذبح کر دیا۔ جو بھولے بھالے سنی رافضیوں کی باتوں میں آ کر صحابی رسول، جلیل الشان صحابی رسول، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کاتب وحی ہیں، سسرالی رشتہ دار ہیں، اور جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر و حضر میں ساتھ میں رہنے والے ہیں، قرآن کے 9 پاروں کی جنہوں نے کتابت کی ہو، ان پر بھونک رہے ہیں، ان کے لیے دل میلا ہوا ہو، خدا را توبہ کر لیں اور اس طرح کی بکواسات پہ ہرگز دھیان نہ دیں۔ یہ کوئی آج کے عالم نہیں ہے، یہ 1000 سال پہلے کے اتنے بڑے عالم ہیں، انہوں نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم حضرت امیر معاویہ پہ جو بے بنیاد الزامات رافضیوں کی جانب سے لگائے جاتے ہیں اس کا جواب قسط وار دیں گے۔ میری گزارش ہے کہ آپ اس چینل میں زیادہ سے زیادہ سنی بھائیوں کو، بہنوں کو، ملک و بیرون ملک میں رہنے والوں کو جوڑیے۔ بہت آسان صورت یہ ہے کہ آپ واٹس ایپ کے اپڈیٹس میں جائیں، اوپر کیمرے کے بازو میں سرچ کا بٹن ہے، وہاں پر کلک کر کے ٹائپ کریں SJA، نیچے تنظیم چینل کا نام آئے گا سنی جمعیت الاحناف، اس پہ کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد اوپر فالو کا بٹن دبائیں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور اس کی لنک کو اپنے سوشل میڈیا پر، اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگائیں۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑیں تاکہ یہ جو پیغام حق یہاں سے دیا جا رہا ہے وہ ہر سنی بھائی تک پہنچے، لوگ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں، اور آپ اگر اس کا ذریعہ بنتے ہیں تو اگر اس نے نیکی کی تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ہمیشہ آپ کو ملے گا۔ مولا تعالی ہم سب کو اس کے تمام محبوب بندوں کی تعظیم کرنے کی، توقیر کرنے کی، ان کے بارگاہ میں مؤدب رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص صحابہ و اہل بیت پاک کی سچی محبت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ رد کا یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔